Hai semuanya, di video kali ini aku ingin mengajak kalian untuk berkunjung ke Crema Merchesti, salah satu winery paling indah di Moldova yang terletak di perbukitan hijau daerah Ungen. Perjalanan ke sini terasa seperti memasuki ke dunia lain, tenang, hijau, dan penuh udara segar. Jarak tempuh dari desa Sarataveki ke Merchesti sekitar 49 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit menggunakan kendaraan pribadi. Jika Anda mau berkunjung ke Crema Merchesti dari Chisinau tanpa mobil pribadi, Anda bisa naik bus dari terminal utama menuju Ungen. Perjalanan sekitar 2 jam, lalu lanjut dengan taksi lokal sekitar 30 menit ke desa Merchesti. Total biaya sekitar 120-170 lei Moldova atau sekitar Rp160.000. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke temanmu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Moldova. Nice. Nice. Yes. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu winery? Winery adalah tempat di mana anggur dibuat, dimulai dari menanam buah anggur, memetiknya saat matang, lalu mengolahnya menjadi minuman wine. Di dalam sebuah winery biasanya ada kebun anggur, ruang fermentasi, gudang penyimpanan wine, bahkan tempat khusus untuk mencicipi wine. Jadi, winery bukan cuma tempat produksi, tetapi juga bisa jadi tempat wisata, tempat belajar budaya, dan tentu saja menikmati rasa anggur khas dari tanahnya sendiri. Hai. You want to try the wine? I think okay. Okay, only you because of Ya. the winery. This is, ini katanya tidak boleh pakai ini, atensio. Di normal. Yeah, it's Katanya jangan pakai sendal kayak gini. Ya. okay. How much pay for one person? Inside, okay. Height? Wah. Yes, oh. Unajua? Next tour with guide. Try 8 type of wine. Oh,
Five tables of white and 3 red. Ini Presiden Maya Sandu pernah ya ke sini. Coba wine yang ada di sini. Penghargaan. Oh, Asia Wine. Oh. Okay. Fine. Oh. Ini adalah menu di Krama Mirchesti. Jadi Krama Mirchesti ini adalah pabrik ya untuk pembuatan wine. Nah, jadi karena di Moldova ini the biggest wine from Moldova, masuk ke dalam 10 besar gitu. Jadi di sini banyak sekali winery seperti ini ya. Ini dia menu-menunya. Di sini juga ada restoran, ada hotel. După cum am înțeles, dumneavoastră sunteți din Fălești? Kita langsung masuk ke... Wah. Sekarang kita masuk ke ruang penyimpanan wine atau biasa disebut cellar. Di ruangan ini suhu dijaga tetap stabil, biasanya sekitar 12 hingga 14 derajat Celcius. Suhu yang konsisten seperti ini penting untuk menjaga kualitas wine selama proses pematangan di dalam tong kayu. We are a small winery, mostly a family business. We opened 4 years ago, like we're also a young winery, but we have been working on this project from 2009. Like it took us 11 years to open. We opened during the pandemic in 2020 on National Wines Day in October. So if you're interested also to discover Moldovan wine, like you are welcome on National Wines Day in Chisinau or even at the winery. What we have here, it's our cellar. Basically, even though we have 4 years, we have much more history because there was a boyar's mansion here. And a boyar is, I do believe, one of you knows what a boyar means. It's a noble, specific for the Romanian region, like a duke. Like the Britain have kings and queens, like we had like the upper class, like that had money. They had their own houses, like big mansions, farms, plantations. So they were pretty important in the region. And this boyar, his name was Nice Mircea, direct translation, and we are the village Mircești. So the village was named in the honor of him. And this building had more than 200 years, like it dated from the 19th century. So the mansion was built a Brâncovenesc style, a Romanian type of style, type castle with one main tower and pillars around it. And during the Soviet Union, this tower was demolished and the roofing was changed. So we'll go also in the production center, you'll see what remained from it, like what remained from it in 2009 when we bought the place. It's like it wasn't for us safe to renovate it and use it. So yes. We've demolished it, cleaned the stone, and rebuilt it back. Like in the National Archive, like there was how it was actually supposed to look like. Like who were the boyars? There were 3 dynasties of boyars that took this place. Like even the first boyar had his own vineyard, 5 hectares behind the building. Like he produced his own wine. He had a sheep farm, and we took also the idea and having our own sheep farm, like. The lamb stew that we'll be having, like it's local lamb, and also the sheep cheese is local. So and also it's a good factor when coming to having a vineyard and also winemaking, because after the processing of the grapes there is bio products left, and these bio products go to the sheep. The sheep waste go like a biofertilizer for the let's say for the vineyard. So here is a full cycle. Same thing, like we've reused the stone, like we upcycled the stone of that mansion. And the hotel, it's made from brick, natural brick. Like there was an old building in the village. We also upcycled that. Like we've cleaned all of the brick and built
the building. Also, our barrels, we are keeping them 3 to 4 years, and then we are changing them. The floors are made from barrels, the chairs and your table is made from barrels. Also, the heating in the hotel it's based on wood burning. And here we're trying to be the most eco possible. Like the glasses are also recycled at the glass company. So yes, what we have here is 1/4 of our barrels. Like physically, they do not fit here, and you might have seen if you went to the child place. There is a construction area, like we are expanding, obviously. So what we made here are mostly red, like barrels for red wine. We have French barrels, Moldovan barrels from oak, Moldovan barrels from acacia, where we keep our Sauvignon Blanc, and also artisanal barrels with big ones. We mature both whites and reds, mostly red. Also, what we see in the back, it's a collection, like wines for collection. We keep an X amount of bottles each year because we can compare, because we're a small winery, we are mostly a craft style drink. We can compare 2024 with plus 42 degrees, which is a record for Moldova. Depending on the year, that's how the wine will become. We have 2024 with very hot temperatures, gave us temperamental and tanninic red wines. They're obviously higher percentage of alcohol, 18.5% naturally. We don't add anything to our wine. It's just the grape juice, yeast, but you need to start the process of fermentation somehow. And we're letting it. And because it was, for some varieties, we're doing late harvesting, like in October. Our main harvest is in early September. But when you're trying to make a much more complex wine, you're harvesting much later, October. And that's why we have 18.5% of alcohol. We can sell it like this. We are doing a coupage with Saperavi and getting down to 15.5%. So, yes. Because it's sweet, more sweet than grape. Yes, the sweeter, the much more alcohol will become if you're So, because we're specializing in dry wines, that's why we're not keeping our wines or keeping our grapes a lot on the vine, because we'll get too much alcohol from it. So the other one has 16.8. Yes, there are different years, I believe. Yes. Yeah, 23. Yes, 23. Oh. Not so hot. Yes, that's why same period. This one was bottled in January, this one in October, but we've harvested at the same period. Yeah. So that's how much the temperature matters. And I haven't mentioned the highest and most north winery in Moldova. Here we're at, it's 260 meters above sea level, and the highest point in the vineyard, depending on from which part you came. You can go to look if you want. So the highest point is 370. It's the second most tall hill in Moldova. The highest is Dealul Bălănești, with 420, I believe, meters. Yeah. And yes, which gives us a very specific climate, a microclimate for our wines. We have in total 14 varieties, 5 local varieties, Fetească Albă, Fetească Regală, Fetească Neagră, Rară Neagră, and Viorica. And our internationally accepted Riesling, Cabernet Blanc, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, and most recently we've planted Georgian varieties like Rakat Steli and Shiraz. Because we have such wide range of wines, both reds, whites, some more pretentious like Rakat Steli. This variety you can usually find it in Moldova because it gives few harvests per plant, and also it grows in very specific conditions, Georgia. And we have here mostly Georgian conditions, which allows us to have a good, very complex wine from this variety. Krama ini tidak hanya terkenal karena anggurnya, tapi juga karena arsitekturnya yang unik. Bangunan utamanya dibuat dalam gaya Kopenes, yaitu gaya rumah bangsawan Moldova pada abad ke-18. Terasnya luas dengan pilar-pilar kayu, dinding bercat putih,
dan suasananya hangat yang bikin kita merasa seperti sedang berkunjung ke rumah seseorang boyar zaman dahulu. Di ruangan ini, kamu bisa melihat tong-tong kayu besar yang digunakan untuk menyimpan dan mematangkan wine. Tong-tong ini biasanya terbuat dari kayu X, karena kayu X memiliki pori-pori halus yang memungkinkan anggur bernapas perlahan sambil menyerap aroma alami dari kayunya. Proses penyimpanan dalam tong ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung jenis wine-nya. Selama proses ini, wine akan mengalami perubahan rasa dan aroma menjadi lebih lembut, kompleks, dan seimbang. Kayu juga memberi karakter tersendiri seperti aroma vanila, rempah, dan sedikit asap, tergantung jenis kayu dan seberapa lama wine disimpan. Salah satu hal menarik di Krama Mieczyste adalah penggunaan batu alami dari perkebunan sendiri untuk membangun bagian dari winery ini. Batu-batu ini tidak hanya kuat dan estetis, tetapi juga menyatu dengan karakter tanah tempat anggur ditanam. Krama Mieczyste bukan hanya tempat wisata, tapi juga merupakan pabrik pengolahan anggur modern yang terintegrasi dengan kebun anggur milik mereka sendiri. Disinilah semua proses pembuatan wine dilakukan. Mulai dari menanam buah anggur, memerasnya, memfermentasi, hingga menyimpannya dalam pembotolan. Fasilitas produksinya dilengkapi dengan peralatan modern, termasuk tangki stainless steel besar untuk fermentasi, serta ruangan khusus untuk pematangan wine dalam tong-tong kayu X. Seluruh proses dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga kualitas, rasa, dan aroma dari setiap jenis wine yang mereka hasilkan. Salah satu hal yang membuat Krama Mieczyste istimewa adalah kombinasi antara teknologi modern dan tradisi lokal. Mereka memanfaatkan data cuaca, tanah, dan metode pertanian organik, tapi tetap menjaga nilai-nilai tradisional Moldova dalam setiap botol wine-nya. Jadi, pabrik ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga merupakan jantung dari seluruh proses pembuatan wine dan menjadi bukti bagaimana tradisi bisa berdampingan dengan inovasi. Kini kita berada di Hotel Krama Mieczyste, tempat menginap yang tak sekedar nyaman tapi penuh suasana. Hotel ini memiliki 13 kamar dengan gaya elegan dan lokal, mulai dari kamar nasional hingga loft style. Semuanya dilengkapi dengan sarapan, wifi gratis, dan parkir. Tarifnya juga sangat bersahabat, sekitar 990 Moldova atau sekitar 55 euro, atau jika dirupiahkan sekitar 900.000 rupiah untuk kamar single dan 1.350 lei atau sekitar 70 euro untuk kamar double. Jika dirupiahkan sekitar 1.300.000 rupiah, ada juga loft room yang sedikit lebih luas dan bergaya modern dengan harga sekitar 1.450 Moldova lei atau sekitar 75 euro, atau jika dirupiahkan sekitar 1.400.000 rupiah. Tambahan tempat tidur tersedia dengan biaya sekitar 400 Moldova lei atau sekitar 350.000 rupiah. Setiap ruangan punya akses ke restoran yang menyajikan masakan lokal dan internasional, bar, serta lounge outdoor yang hangat, ideal untuk bersantai setelah tur kebun anggur. Hotel ini menyatu dengan suasana Konak Goyeres, atau rumah bangsawan tradisional Moldova, menghadirkan kenyamanan modern dengan bangunan bersejarah yang telah dipagar dengan hati-hati. Bagi Anda yang tertarik untuk menginap atau sekedar berkunjung ke Krama Mieczyste, ada baiknya untuk memeriksa dulu harga terbaru dan ketersediaan kamar, karena bisa saja ada perubahan tarif atau kamar sudah penuh, terutama saat liburan atau akhir pekan. Kamu bisa cek langsung di situs resmi mereka atau melalui platform pemesanan. Jangan lupa juga untuk melihat apakah ada promo khusus atau penawaran wine tour lengkap dengan menginap. Kadang mereka menawarkan paket yang menarik. Jadi, sebelum berangkat, pastikan semua sudah dipesan agar perjalananmu lebih tenang dan nyaman. Setelah berkeliling, ini waktunya aku mencicipi 5 jenis wine. Akhirnya aku menemukan satu yang paling aku suka yang pertama kali aku cicipi tadi. Rasanya langsung cocok di lidah, lembut, segar, dan penuh karakter. Sebelum pulang, tentu saja aku membelinya untuk kubawa pulang, sebagai kenang-kenangan dari pengalaman tak terlupakan di Krama Mieczyste.
Tempat yang bukan hanya indah, tapi juga membuatku lebih mengenal cita rasa wine Moldova. Thank you, bye-bye. Bye, see you See next time. Bye. Happy go home. Kita pulang ke rumah dengan membeli wine yang pertama aku minum ya. Ini rasanya cocok untuk lidah orang Indonesia seperti aku. Yes, katanya ini itu kedalaman si akarnya itu 10 meter ya. 5 meter. 5 to 11. Dari 10 sampai 15. Can I take this nih? Maybe we can try one. Jadi mereka pruning loh, pruning si buah ini nih. Jadi mereka pruning, dipotong biar ini lebih banyak gitu hasilnya. Ngerti nggak? Jadi si buahnya itu nanti akan lebih banyak. Harusnya ini tuh ngerambai ke bawah ya, tapi mereka potong. Nih, ini harusnya ini masih merambai, tapi ternyata mereka dipotong biar menghasilkan buah yang lebih besar gitu. Di dalam video kita mendengar istilah boyard. Apa itu boyard? Boyard berarti bangsawan pemilik tanah di Moldova pada masa lalu. Mereka hidup mewah, tinggal di rumah besar, dan mengelola tanah pertanian serta kebun anggur. Bagi teman-teman yang ingin datang berkunjung ke sini bisa reservasi ya. Di sini ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Silahkan yang mau berkunjung. Total semua kita dari makan, tur dan semua-semuanya itu sekitar Rp900.000 jika dirupiahkan ya. Asking. Say small. It's small winery, 20 hectare. Ini kita sedang ada di kebun anggurnya. Kebun anggur ini sekitar 20 hektar persegi. Di sana juga ada bapak-bapak yang sedang bekerja. Mungkin kita tanya-tanya ya. Grape. Ya. Still young. In September, say, yeah? Ya. Can come in. Ready. Oh, gosh, there. A lot of grape. Kita bisa lihat. They can come to take grape, yeah? Yes. There have lucru. Somebody working. You just telling we from there, from winery. It's break point. We just wanna know how to. No, see stones. Good, have ground, have stones. You're just collecting and build your house for free. Oh. Oh, they cut the. Yes, pruning. Come here. Wanna see? Hi. Yes. Ini yang tadi diberitahu bahwa daun ini, I think I can take this for sarmale. It's young. Yes, can take this. Wow. We can take. Kita bisa mengambil ini untuk sarmale, teman-teman. You can ask if it's good for sarmal. But here, Different. the black wine cannot say. White Is it the black? wine. I don't know. These people working by hand. Karena ini fast. bisnis rumahan, jadi dikerjakan menggunakan He's make tangannya. fast then. Karena udah profesional, bekerja dengan sangat cepat. Oh yeah.
Nih. Nah. Bunda jiwa. Ini bisa dilihat teman-teman, bapaknya lagi pruning, lagi dibuangin daun-daunnya biar meresap ke anggur ya. Ziua. Asli. Oh. Cureță via? Cureță, da? Acum. O tăiem, ea crește în an. Tăieți nu crească în ante. Da, da. The cat for we don't long. Okay. Longer. For coming to this. No, will be. You see, they going longer, and it's not good for grape. Oh, katanya biar si daunnya ini tidak panjang ya. Kalau misalnya panjang nanti tidak bagus ke si buahnya gitu. Nih. Kerja. Wow, fast, ya? Yes. Profesional this. Udah profesional, terbiasa bekerja seperti ini. Wah. E bun pentru sarmale. De grep. Asta e poamă neagră sau albă? Neagră. Nu e bun pentru sarmale. Nu bun pentru sarmale. Asta. Da, da. E la vârf. E bun. E bun. E bună pentru sarmale. Jadi teman De la vârf este mai tiner. Da. Viața de la vârf. Da. Oh. This is good for sarmale. Yes, we can take. Jadi kita bisa ambil daun-daun ini karena di sini nggak dipakai ya. Kita bisa ambil untuk masak sarmale di rumah. How much make per day? Cât faceți pe zi? Cât tăieți pe zi? Cât lucru de să faceți pe zi? De acolo din deal? Aproape din deal. După masă. Oh, they're starting from there? După masă. Da. From there, from the top. Yes. După masă am început. Afternoon. Oke. Dikerjakannya sama bapak ini sudah dari di atas sana setelah makan siang. Katanya sampai sekarang udah sejauh ini. Wah, benar-benar hebat ya. Cepat geraknya. Kita bisa lihat si buahnya ini. Ini adalah anggur hitam ya. Untuk yang nantinya anggur merah. Nanti akan jadi anggur merah. Okay. Okay. Oh, so lot. Okay. Say thank you. Mulțumim. Not listen. Mulțumim, Oji Mulțumim, Oji Buna. Doamne ajut. La revedere. Hai. Bayangin aja dari ujung sana nih ya, ke ujung sana ke atas 20 hektar ya sayang ya. Yeah. Luasnya They ini will be extended, say. 20 hektar tetapi akan ini akan diperpanjang lagi. Ini asta pentru sarmale, nah. Yeah, the top one, say. It's small. This. Hi, take. I will take this. Kita mengambil daunnya ya teman-teman ya. Karena ini juga tidak ini ya sama bapaknya dipotong. Daun ini dipotong nih. Nih. Mommy can make home sarmale. Yeah. Yes, to break. Okay. Mami fac sarmale pentru tine. Look.
Tanah di sekitar kebun anggur ini terdiri dari bebatuan kapur dan lapisan mineral. Dan ini sangat penting bagi kualitas anggur. Akar tanaman anggur bisa tumbuh hingga kedalaman 11 meter ke dalam tanah, menembus celah-celah batu dan mencari air dan nutrisi alami. Yang menakjubkan, batu-batu ini punya kemampuan alami untuk mengatur suhu. Saat musim panas, akar tetap terasa sejuk karena batu di bawah tanah menyimpan dingin. Dan saat musim dingin, batu justru melepaskan panas, menjaga akar tetap hangat. Inilah mengapa anggur yang tumbuh di sini memiliki kualitas yang luar biasa, kuat, tahan terhadap cuaca ekstrim, dan menghasilkan rasa yang kompleks dalam setiap tetes wine. Kombinasi antara tanah berbatu, akar yang mendalam, dan kondisi mikroklimat inilah yang membuat wine dari Mirchesti begitu khas dan istimewa. Di Crema Mirchesti, perawatan anggur dilakukan dengan sangat teliti, dimulai dari proses pemangkasan atau pruning yang biasanya dilakukan pada akhir musim dingin hingga awal musim semi, sekitar Februari hingga Maret. Pada masa ini, semak anggur yang telah beristirahat sepanjang musim dingin dipangkas untuk mengatur pertumbuhan cabang baru, mengontrol jumlah buah, dan memastikan tanaman tetap sehat. Setelah anggur mulai tumbuh, diikuti dengan penjarangan daun dan pengaturan cabang. Ini dilakukan selama musim panas, biasanya antara Juni sampai Agustus, agar sinar matahari bisa masuk ke dalam buah dan sirkulasi udara tetap baik, sehingga buah anggur bisa matang dengan sempurna dan terhindar dari penyakit. Semua proses ini, dari pemangkasan batang, merapikan daun, hingga membentuk struktur semak, sangat penting untuk memastikan kualitas buah terbaik, yang nantinya menjadi dasar dari wine berkualitas tinggi. Di Mirchesti, meskipun mereka menggunakan teknologi modern, proses perawatan anggur tetap dijaga secara manual dan alami, seperti tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ini adalah kebun anggur dari winery yang tadi kita sudah coba wine-nya, sudah tur ke tempat winery-nya, pabriknya, dan kita bisa lihat berapa luas ini. Totalnya 20 hektar. Bisa lihat dari arah sana. Move. Bisa dilihat. Di sana. Dari ujung sana kita bisa keluar. Bisa dilihat ya. Lihat dari ujung sana. Dari atas sana. Dari atas sana ke sini. Oh, ada ini. Ada kincir angin. Kincir angin dan ke sana semua teman-teman. Totalnya 20 hektar. Can you show all around please? Di sini ada anggur hitam, anggur hijau. Anggur hijau itu nanti akan jadi anggur putih ya. Gitu. Warna hijaunya juga bukan hijau-hijau yang hijau gitu, tapi nanti akan berubah menjadi warna putih. Dan segini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you di next video. Bye-bye.